नौका गुरुपाद पद्म नौका गुरुपाद पद्म नौका गुरुपाद पद्म नौका पद्मधार सीना श्री गुरु एका पद्मधार सीना श्री गुरु एका गुरुपाद पद्म नौका गुरुपाद पद्म नौका गुरुपाद पद्म नौका हरे नाम आहुला कला राम नाम खात बोइला हरे नाम आहुला कला राम नाम खात बोइला कृष्ण जे तराई कृष्ण जे तराई श्री गुरु दिसेही कृष्ण जे तराई श्री गुरु दिसेही हरि करुछन्ति होइली संसार गुरुपाद पद्म नौका गुरुपाद पद्म नौका गुरुपाद पद्म नौका गुरुपाद पद्म नौका ए संसार अटई जड़ जड़ नाही रहुछि फल ए संसार अटई जड़ जड़ नाही रहुछि फल धर्म मोर तरणि धर्म मोर तरणि चरण नलिनी धर्म मोर तरणि चरण नलिनी मरण कालकु हटई सखा गुरुपाद पद्म नौका गुरुपाद पद्म नौका गुरुपाद पद्म नौका गुरुपाद पद्म नौका अभिराम बाई कहई जगते कपुरु सेही अभिराम बाई कहई जगते कपुरु सेही नाम गोटी तार नाम गोटी तार सत्यनारायण नाम गोटी तार सत्यनारायण पापादे सर्वदा हेली मुरंका गुरुपाद पद्म नौका गुरुपाद पद्म नौका गुरुपाद पद्म नौका गुरुपाद पद्म नौका पद्मधार सीना श्री गुरु एका पद्मधार सीना श्री गुरु एका गुरुपाद पद्म नौका गुरुपाद पद्म नौका गुरुपाद पद्म नौका गुरुपाद पद्म नौका আজি পবিত্র সাবিত্রী অমাবাস্যা আজি সাবিত্রীঙ্কর সতীত্ব এবং নিষ্ঠা পাই সত্যবান ମୃତ ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ସେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଇଥିଲେ। ଆଜି ଏ କଥାକୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଥାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନିରୂପିତ କରିପାରିବା। ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଉଛୁ ସାବିତ୍ରୀ। ଆମେ ନିଜକୁ ସତ୍ୟବାନ ବୋଲି ଭାବିବା ଭୁଲ। ଏ ଜଗତ ଯାକ ତାଙ୍କରି ରମଣୀ
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାଥଙ୍କ ଏ ସହଧର୍ମୀ ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷ ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା ବା ଗଡ ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛୁ। ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ଆଜି ଯେ ଗୋଟେ ପରିବାରର ଗୃହିଣୀ ସିଏ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା କରିବ, ପୁରୁଷ ମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥା ବହୁତ ଦିନରୁ ଆସିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପଡ଼ିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହେ ସିଏ ଓଷା କରିବା, ଫଳମୂଳ ଖାଇବା ଇଏ ସବୁ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସାବିତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରେ। ଏ ସାବିତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରଟି କଣ? କେବଳ ଭୂର୍ଭୁବଃ ଓମ୍ ଭୂର୍ଭୁବଃ, ये मंत्रटिକୁ प्रत्येक पुरुष और नारी छोट छोट पिलामानंकु आदि ये मंत्रटिକୁ गुरु मंत्र भावरे निज गुरुंक उद्देश्य बा निज इष्टंक उद्देश्य एहाकु जप करिबा उचित। एटा हला प्रथम कथा। द्वितीय कथा, नारी सशस्त्रीकरण आदि आज नारी माने खुला पेंडाल नाचुचन, जो माने राजनीति करुचंती से माने आहुरी बेसी नाचुचन। ये सावित्री तत्व नुह। सावित्री तत्व होती तीनोटी कथा। साम्य, जो नारी समस्त को समभाव देखे, समभाव कौन? स्वामी को स्वामी भाव देखे, ताकू जहा खाइबा को दिए, ता दियर को खाद्य दिए, ता पुओ कि भाई मानकर पुओ, जोटी गोटे समन्वय बा प्रेमर भाव रही। मो स्वामी, मो पुओ, मो झील एतिकी भितर दिए रही प्रकृत सावित्री तत्व। सापरे गोटे त्रि शब्द अच्छी। त्रिटा कौन? सेटा होची जे कर्म जो नारी यथा समय यथा कर्तव्य करे एवं जो नारी पाठ पढ़े एवं पिलामानकु पाठ पढ़ाए, ज्ञान आहरण करे, शास्त्र अध्ययन करे, तापरे भक्ति, से देशभक्ति हो, स्वामी भक्ति हो, सासु ससुर इत्यादि। गोटे माँ कहला मु दीक्षा नेबी, नव माने बुआ करी बाही चंती आसीचंती, कहले हमने दीक्षा लो। वो प्रथम कहले की दीक्षा लो, जा वो पर कोनो मन हले देबी। और भाबिली नाही बा दीक्षा मागी जिमान दबा फोन रे दीक्षा दे। वो रेकॉर्डिंग कर मंत्रटा, रेकॉर्डिंग से कला कोने करची ओ ब स सा भा এই হেলা তোর দীক্ষা। তারপরে তো কিছু নয়, অনন্ত বলিয়া জপ কর। সেটাକୁ ଜମା କିଛି ବୁଝି ନଥିବ,
ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ହ କିଏ ଅନନ୍ତ, ବ କିଏ ବଳଦେବ ବା ଯାହାକୁ ବଳିଆ ବୋଲି କହୁଛ। ସଟି ହଉଛି ଶଶୁ, ସାଟି ହଉଛି ଶାଶୁ, ଭାଟି ହଉଛି ଭାଇ ଭାଉଜ, ତା ଶେଷ ଅକ୍ଷରଟା ହଉଛି ସ୍ୱା, ସ୍ୱା ମାନେ ସ୍ୱାମୀ। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇନି, ଲାଇଭରେ ବୁଝେଇନି, ସେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବ ବୁଝି ଯାଇଲା। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ, ବିକାର ଶୂନ୍ୟ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବହନ କରିବା ହଉଛି ସାବିତ୍ରୀ। ତେଣୁ ପୁରୁଷ ଯଦି ସତ୍ୟବାନ ହୁଏ, ସତ୍ୟବାନ, ନାରୀ ଯଦି ସାବିତ୍ରୀ ହୁଏ, ସେ ଘରଟି ପୁଲକିତ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଗଲା ସାବିତ୍ରୀ କଥା। ତେବେ ଅଗଣିତ ମା ମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଠାକୁର ଅଭିରାମଙ୍କର ଯୋଉ ଗୀତଟି ଆମେ ଆଜି ଶୁଣିଲେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଗୀତଟି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୀତ ସମସ୍ତେ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜୟଣାକାର ଗୁରୁ ହୋ ମୋର ନିୟ ପ୍ରଣାମ, ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳେ ବ୍ୟାପିଛ ଚରାଚର। ପ୍ରଣାମ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚେ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କିଏ କଥା ହେଇଛ? ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା କେବେ ଆଳାପ କରିଛ? ଡାକୁ ଡାକୁ ଭଗବାନ ଆସି ତମ ଆଗରେ କେବେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି? ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ସେବା କରିଛ? କିନ୍ତୁ ତାର ଉତ୍ତର ଆସିବ, ଆମେ ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକି ପୂଜା କରୁଛୁ। ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିକି ପୂଜା କରୁଛ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କେବେ ଦେଖିଛ? ଜଣେ ନାରୀ କୃଷ୍ଣକୁ ପୂଜା କରେ, କୃଷ୍ଣକୁ ପୂଜା ନ କରେ ସେ ପାଣି ପିଏନି, ନା କାହାକୁ ଜଳଖିଆ ଯିଏ କରିଦିଏ। ତାର ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୋହିତ, ସେ ଯଜମାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଏ, ଉପାସରେ ଯାଏ। ନାରୀର ତ ସ୍ତ୍ରୀର ପୂଜା କରିନି। ଯଜମାନଙ୍କ ଘରେ ସେ କଞ୍ଚା ଚୁଡ଼ା, କରଡ଼ି ଫେଲଡ଼ି ଏମିତି ଖାଇ ତାପରେ ପେଟ ରୋଗ ବାହାରିଲା। କହିଲା, ଆରେ ମତେ ଟିକେ ଦେ, ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଦେଇ ମୁଁ ଯାଏ, ତାପରେ ତୁ ତୋର ପୃଷ୍ଠକୁ ପୂଜା କର। ନା, ତା ତେବେ ସେ ଯାଉ। ଦିନେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାର ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲା। ଏ କୃଷ୍ଣ, ତୁମେ ଯଦି ସତ୍ୟ, ତମେ ଟିକେ ଆସ, ସେ ଯୋଉ ରୂପରେ ଆଉଛ। ମନ୍ତ୍ରଟା ମୁଁ ପଢିକିରି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁନି। ଯାହା ହଉ, ସେ ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ପଢିବା ପରେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ।
ହାତରେ ବଂଶୀଟିଏ ଧରିଛନ୍ତି, ପାଦରେ ନୁପୁର, ମୁଣ୍ଡରେ ମୟୂର ଚୂଳ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ସାଧୁ ଆସିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଦେଖେଇଲା, ଆରେ ତୁ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ, ଏଇ କୃଷ୍ଣ ସବୁଦିନ ତୋ ପାଖକୁ ଆଜି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଅନେଇଲୁ, ନାରୀ ଅନେଇଲା, ଭାବିଲା ହଁ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ତ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚୁଣି ଧରିକି ଗୋଡେଇଲା। କାହିଁକି ଗୋଡେଇଲା? ସିଏ ଭାବିଲା ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କଲେନି, ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହସି ହସି କହିଲା, ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତୁ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ, ସେ କୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟରେ ଆଇଲେ ତୁ ଛାଞ୍ଚୁଣି ମୁଠା ଧରିବୁ। ଏ ସର୍ବ କୃଷ୍ଣର ଶରୀର, ଜନ୍ତୁଙ୍କ ବାହ୍ୟ, ଏ ସର୍ବ କୃଷ୍ଣର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଇସ୍କନର ଭକ୍ତ, ତାର ବାପା ଜଣେ ମିଲିଟାରୀ ମ୍ୟାନ, ସିଏ ଇସ୍କନକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆମିଷ ନ ଖାଉ ଏ କଥାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ସିଏ କହନ୍ତି ତୁ ଯଦି ନ ଖାଇବୁ ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବି, ମୋର ବହୁତ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ଏମିତି ତାଙ୍କ ବେକରୁ ମାଳିକି ବି ଚିହ୍ନେଇ ପୁଅ ପାଇଁ ଯୋଉ ବହୁତି ଯୋଗାଡ଼ କଲେ, ସେ ବହୁତି ମଧ୍ୟ ଆମିଷ ଖାଏ। ତେଣୁ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଲା। କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ, ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଭିତରେ ଆକର୍ଷଣଟି ଥାଏ। ମୁଁ ଫୋନରେ ସେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲି, ବାବୁ ଏଇ ପଦଟି କି କହିବେ, କୃଷ୍ଣ କୁଆଡେ ପଳେଇବେନି। ବାପା ଯଦି, ବାପା କଣ କୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି, ମା କଣ କୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି? ଖାଲି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି। ହଉ, ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର, କୃଷ୍ଣ ଜମା ରାଗିବେନି। କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ ଆଗେ ତମେ ବାପାଙ୍କ କଥା ମାନି ଦିଅ, ତାପରେ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝେଇକରି ତାକୁ ଛାଡିବ। ତମେ ଏମିତି ଜିଦ୍ କଣ ଧରୁଛ? କୃଷ୍ଣ କଣ ଏଇଆ କହିଛନ୍ତି? ଏଇ ପଦଟି ତାକୁ 3 ଥର କହିଲେ, ଏ ସର୍ବ କୃଷ୍ଣର ଶରୀର, ଖାଲି ସରରମଣି ଖାଆନ୍ତି ଏ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତେବେ ବାପା ମାଙ୍କ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣକୁ ବି ଦେଖ, ଇଏ ହଉଛି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଜି ବାବାଙ୍କର କଥା କଣ, ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ସଇଲା, ଆଉ ବାବାଙ୍କର କଥା, ଆଜି ବାୟାଙ୍କର କଥା ହେଲା, ଗୁରୁକୁ ନିନ୍ଦିଲେ କୃଷି ହାନି ହୁଏ। ଏଇ ବାଣୀଟା ଆଜି କହିଲା। ଆଜି ଗୋଟେ ଏମିତି
समाज वर्तमान हो जाए गो पूजा संपूर्ण निष्फल खाली संकेत कहूँ गोरस दही दुग्ध दधि घी छेना सर लवणी ये कौन केवल खाली कृष्ण सृष्टि हिंदू मुसलमान ख्रिस्टियान बौद्ध जैन सिख समग्र मानव जाति गोरु होचंती गाई होती गोटे माँ न कही पार पशु को पूजा न करी पार किंतु तार ठारू निर्गत दुग्ध दधि यदि तुम खाइब तुम सुस्थ जीवन दान आमे इस्लाम भाई मान को क्रिश्चियन भाई मान समस्त को निवेदन करुचु एवं करिबु समस्त गोपालन तार बहुत कारण अच्छे गोबर तो जाले गोबर रु गैस हुए मूत्र रु कीटनाशक औषध हुए बलद आज चाष करूना किंतु बलद जदि गोशाला रे असुविधा तेणु समस्ते गोपालन करंतु जदि गोमाता को निंदा करा जाए ताहले कृषि हानि या संपूर्ण गोटे रिसर्च है आमर गाँ गाड़ी जो गोबर खात थिला ता ऊपर गोटे गोबर पोक आम देखीचु एटा बुले ताकू से पोकटा को रिसर्च करी वैज्ञानिक कहले ये गोबर पोकटी होती आंटिया परमाणु बोमार रक्षक होती गोबर तो गाई ना गोरु ना गोबर खाता आसो गोरु को निंदिले कृषि हानि हुए या गोटे चिरंतन सत्य समस्ते निज निज घरे जदि सुस्थ जीवन यापन करने चाहूच जो माने घोड़ दही सबुदिन खाती से माने आयुष्मान आमर जड़े डॉक्टर बसंत महांती थे चलीगले से सब लोक को रोगी मान कहती घरे गोटे गाई अच्छी माने क्षीर जदि खाऊच भिटामिन घरटा गछटे तेणु आज गोमाता आखि लुह गुहाल नहीं कई खाइबा को दवा भी ना से प्लास्टिक खाऊ विश्व यह एक अशुभ आज पवित्र सावित्री अमावास्या जीवन पर अज्ञता अज्ञानता होची अमावास्या यही अज्ञता भितर सावित्री होचंती मंत्र ओम भूर्भुवः एतिकी कले सत्यवान होचंती आत्मा ये देह भितर अच्छी सी मृत्युर्मान अमृत गमय अर्थात पुणी थे जागी उठे कथा कहवा सहित गोपालन समस्ते करंतु ये कथा समस्ते मन रखा बढ़िया ये जो कथा कहूँ राहामा खुंटल अंचल बाबाजी रमेश चंद्र दास बुधर कहूँ आज कौ जगह मोर पाटे बस माछ गाँ
এইତक सिंहपुर जिलार आठशा 2 दिन से गोटे सत्संग हम आम 8-10 दिन 1 जुलाई 1 तारीख पर्यंत अनुपस्थित रही भी समस्त दुख सुख पुणी थे शुभेच्छा दी रोची बाबा वैकुंठनाथ पाद तले ठाकुर अभिराम पाद तले प्राची मधुसूदन पाद तले मोर दीक्षा गुरु श्री श्री ठाकुर निगमानंद पाद तले एवं मानस गुरु नामाचार्य बाबा स्मरण करी कथा को विश्राम करूँ। जय गुरु